हेलो एभ्रिवान, नमस्ते सेवारो सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। म फेरि मेरो अर्को गोल हाइलाइट लिएर आएको छु। आशा छ तपाईहरूले मन पराइदिनुहुन्छ भनेर। यो म्याच ओत्लावरी नाइट गेमको हो जो दार्जिलिङ युनाइटेड भर्सेस ग्लोबल एफसी आसामको बीच भएको थियो। अनि फ्रेन्ड्स, मेरोमा फ्रेन्ड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भएको छैन र तपाईहरूले मलाई फलो गर्नु सक्नुहुन्छ अनि लाइक कमेन्ट सेयर पनि गर्नु नभुल्नुहोला। थ्याङ्क यू। জার্সির খেলোয়াড়ের গোলে ম্যাচে সরাসরি ফিরে এলো দার্জিলিং ইউনাইটেড। সরাসরি গোল ক্যাপ্টেন ওই যে আবার ইয়ে ছিল জার্সির খেলোয়াড় 33 নম্বর জার্সি খেলোয়াড় গেলেন ভেতরে, 45 নম্বর জার্সির খেলোয়াড় এলেন বাইরে। Darjeeling United got their second goal in the mid-term of the second half, and now the score line in favor of Darjeeling United is 2-1. ক্যাপ্টেন ওই যে আবার ইয়ে ছিল Let's give him a big applause. He scored the crucial both the goals for his team, and he's the man of the match of today's match. Red line from Darjeeling United.